خلاص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
बख़्शण जी तारीफ़ हमद व सना, बुज़ुर्गी वॾाई अल्लाह वहदहू ला शरीक जी ज़ात खे जुगाए, जेको हिन पूरी काइनात जो अकेलो ख़ालिक ऐं मालिक आहे। करोड़ों दुरूद सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी कौसर खैरुल वरा अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुबारक ते हुजनि, जिनके अल्लाह ताला हिन पूरी कायनात जी हिदायत लाइ मबूस फरमायो। मुख़्तसिर हम्द व सलात खां बाद मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, कुरान मजीद जी सूरह बकरा मां ॿ आयतूं तिलावत कयूं। फरमाई अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ही किताब उहो आहे जंहिंमें को बि शक न आहे। हिन किताब में परहेज़गारनि जे लाइ हिदायत आहे। शुरू वारी आयत अलिफ लाम मीम अहिड़ा अल्फाज तक़रीबन क़ुरान मजीद जे अंदरि 28-29 तव्हांखे मिलंदा। हिननि अल्फाज़नि जो तर्जुमो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां साबित न आहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन जो तर्जुमो बयान नाहे कयो, पर अॼु केतिरा माण्हू तव्हां ॾिसंदो हरूफ़ मुक़त्तिआत के लोहे क़ुरान करे लिखी करे पंहिंजे कारोबार जे मर्कज़ में टंगींदा आहिनि, पंहिंजनि घरनि में लिखी टंगींदा आहिनि। हिननि जो तावीज़ बनाए पंहिंजी ॻिची में लड़काईंदा आहिनि। सुवाल इहो थो पैदा थिए, हिकु उहा शइ जंहिंजी माना ऐं मतिलबु तव्हांखे ख़बर ई न आहे, पोइ उन मां तोखे बरकत कीअं हासिल थींदी? न ॼाणे हिन जो तर्जुमो छा आहे। रब्बे करीम जॾहिं असांखे हुन जो तर्जुमो ॿुधायो न आहे त आया इहा ॻाल्हि माण्हुनि किथां थी कई त हिननि अल्फाज़नि खे लिखी करे जेकर घर में टंगबो त बरकत थींदी, कारोबार जी जॻह ते टंगबो त बरकत थींदी, ॻिची में लड़काइबो त माना त बीमारियूं वेंदियूं, सम्झ में ॻाल्हि कान आई। हालांकि शरीयत में इन शयुनि खां सख़्त मना थियल आहे। मन तअल्लक़ तमीमतुन फ़क़द अशरक, जंहिं को धाॻो वग़ैरह लड़कायो उन शिरक कयो। अॼु त धाॻनि जो दौरु आहे। हर निभागे जे हथ में ॾिसंदो त हथ में धाॻो अथसि, कंहिंजी ॻिची में आहे त कंहिंजे कंध में आहे त कंहिंजे कुल्हे में आहे, कंहिंखे नीरो, कंहिंखे साओ, कंहिंखे कारो, कंहिंखे ख़बर न आहे कहिड़ा कहिड़ा धाॻा। दीन शरीयत में हिन जो को ताल्लुक़ न आहे। यादि रखो, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। फरमाई उहो किताब आहे जंहिंमें को शक न आहे, हिन में परहेज़गारनि लाइ हिदायत आहे। अल्लाह पंहिंजे किताब जी तारीफ़ पियो करे, ए दुनिया वारो जेको किताब मूं तव्हांजी हिदायत लाइ मोकिलियो आहे। किताब पहिरीं बि आया, किताब आसमानी किताब पहिरीं बि आया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम खे मोकिलण खां पहिरीं की ॻाल्हि फरमाई, क़ुलना बितू मिना जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आदम, तूं ऐं हवा ज़मीन में हलिया वञो। हाणे वापसि जन्नत में अचण जे लाइ तव्हां वटि मुंहिंजा अहकामात ईंदा।
जंहिं शख़्स मुंहिंजे हुकुमनि ते अमल कयो, जंहिं मुंहिंजे अहकामनि ते अमल कयो, उहो माण्हू बेखौफ़ हूंदो, बेग़म हूंदो, वापसि जन्नत में वेंदो। त अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजा अहकामात कॾहिं तौरेत जी सूरत में, कॾहिं ज़बूर जी सूरत में, कॾहिं इंजील जी सूरत में, कॾहिं सोफ़ मूसा इब्राहिम जी सूरत में, ऐं अॼु असां तव्हां जे लाइ आख़िरी किताब क़ुरान मजीद जी सूरत में पंहिंजा अहकामात मोकिलिया। ऐं फरमाईंद ही किताब उहो अथव जंहिंमें को बि शक नाहे, बेनज़ीर किताब आहे, बेमिसाल किताब आहे। ही ज़िंदगीअ खे तब्दील करण वारो किताब आहे। पर तब्दील कीअं थींदी, ज़िंदगी कीअं मटिबी? हिन किताब खे जॾहिं तव्हां पढ़ंदो, हिन जे माना खे सम्झंदो, हिन जे मफ़हूम खे सम्झंदो, हिन ते अमल कंदो, तॾहिं त तव्हांजी ज़िंदगी तब्दील थींदी। न असां क़ुरान खे पढ़ियो, न हिन जी माना ॼातीसूं, न हिन खे सम्झण जी कोशिशि कईसूं, न हिन खे पंहिंजे हीअं सां सांढियोसूं, बल्कि असां इहो सम्झो आहे त मस्जिद में क़ुरान पियो आहे, घर में क़ुरान पियो आहे, बरकत लाइ पियो आहे। बसि हाणे पर आऊं यकीन सां चवां थो त जे ॾींहुं तव्हांखे हिन ॻाल्हि जो यकीन थी वञे त न यार हाणे मुंहिंजे घर में जिन वग़ैरह शैतान कोन ईंदो, चवंदो यार मौलवी साहिबु असां जेको आहे न सुम्हूं था घर में, कंहिं महिल यार पेर ॾान, कंहिं महिल पेरो ॾान, या क़ुरान जी बेहरमती छो न मस्जिद में रखूं? घर में इन करे रखे वेठो ई त मतां बरकत निकिरी न वञे, बाक़ी ॿियो तुंहिंजो को मक़सदु न, तो क़ुरान खां को मक़सदु हासिल कर, न तुंहिंजो इरादो आहे। अॼु तव्हांजे मथां, मुंहिंजे मथां, ही दुनिया वारनि जे मथां ही वबाऊं, ही मुसीबतूं छा जूं आहिनि? वजह जे करे, कहिड़े सबब जे करे कंहिं महिल मकड़नि जो तादाद हज़ारनि लखनि में करोड़नि में पहुची वञनि, कंहिं महिल बीमारियुनि जे करे तव्हां जूं मार्केटूं, तव्हांजो कारोबार वेही वञे। छो? कॾहिं असां गौर कयो आहे न ॻाल्हि ते? वमन आदन ज़िक्री फइन्न मईशतन ज़नका वनहशुर यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा शरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक तत्का आयातुना। ओताकूं आबाद आहिनि, ज़मीनूं आबाद आहिनि, कारोबार आबाद आहे, ऐं चवां थो त मार्केट में पेर रखण जी जॻह न आहे। पढ़ियो आहे क़ुरान असां? अल्लाह चए थो यादि रख बाना, मुंहिंजे हिन ज़िक्र खां गाफ़िल रहंदे मईशत तबाही बर्बाद कंदो सही, रोई पिटी माठ कंदे वरंदे ई कुझु बि कोन। हिन अज़ाब इलाहीअ खे केरु तोखां तारण वारो आहे? वेझा मुंहिंजे थियो त तव्हां सां आसानियूं थींदियूं, तव्हां जूं मईशतूं बहाल कंदुसि, तव्हां जूं सिहतूं बहाल कंदुसि, आसमान मां तव्हांजे लाइ मींहं वसाईंदुसि, तव्हांजो फसलनि खे बहितरीन कंदुसि। मुझे जिक्र का गाफ़िल रहो तो मईशत तंगदो साओ। अॼु क़ुरान खां दूरी जो नतीजो आहे मुस्लमान। ऐं क़ुरान लो अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। ओ इंसानो जेकर हिन क़ुरान खे जबल ते लाया हा, उहो बि ज़रा ज़रा थी वञे हा। तुंहिंजा त ॿार कुंदा कांडा ॾियो, तोखे त का परवाह ई कान्हे, तोखे इन करे परवाह न आहे, तो पढ़ियो ई कोन, तोखे ख़बर ई न आहे त छा लिखियलु आहे, उन करे बेपरवाह आहे। बेपरवाह जी वजह इहा आहे त तो क़ुरान खे सम्झो ई कोन, तो हुन जी माना मतिलब खे अॼु ताईं 70 साल पोड़ा उमिरि थी वई, मरण जी कंदी अथई, पेर क़बर में अथई, दुनिया जे लाइ, कारोबार जे लाइ, वापार लाइ हेॾियूं अखियूं खोलियो वेठो आहीं, पुट अञा पहुचे कोन थो, अबा हिसाब अथई। हाँ कीअं? घणे विकई, घणे आंदई, केतिरा ख़र्च कई, छा कयई, पहिरीं हिसाब वठी पोइ तो पोड़ा सुम्ही। कॾहिं हिसाब कई ज़िंदगीअ सां त तूं पंहिंजी ज़िंदगी कीअं गुज़ारे छॾी? यार मूं ज़िंदगी में कॾहिं क़ुरान खे पढ़ियो ई कोन, हीअ को मामूली किताब कोन्हे। फरमाई जबल ते लाया हा, उहो बि टुकड़ा टुकड़ा थी वञे हा।
باقی جٹ والی ॻाल्हि त साईं क़ुर में अलाह शफ़ा रखी आहे, उनखे तावीज़ पाए माना पाण लिखी पाईंदासीं, बसि ॿियो को कमु कोन्हे। इहो ई असां रहिजी वियो आहे। मरी वञे को त पोइ मूं जहिड़ा मौलवी वेंदा, 4 में खुताबी वठी हूंदे, पढ़ी खाई पी ॾकार ॾेई फर्स्ट क्लास मुर्गन ग़िज़ाऊं खाई, मरण वारो साईं छेलो बि पसंदि कंदो हो, कुकुड़ पसंदि कंदो हो, तितर बि पसंदि कंदो, माशाअल्लाह सभु खाई ढव करे निकिता, खाए मुल्लूं थुलो थिए मुर्दो। ईअं थींदो कॾहिं? ईमानदारी ॿुधायो त जेको खाए पियो सो थुलो थींदो या जेको मरी वियो सो क़बर में थुलो थींदो? अॼु तो वटि क़ुर जो क़दुरु आहे। हिन किताब खे ॿुधण वक़्तु दुनिया वारा हैरान ऐं परेशान हुआ। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر ایک ॿिए खे चवण लॻा त जॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर पढ़े त तव्हां शोर मचाईंदा कयो, ज़ोर सां आवाज़ ॾींदा कयो, तव्हां त पैगंबर जो आवाज़ दॿिजी वञे, तव्हां जो आवाज़ बुलंद थी वञे। छो जो हुन जो अक़ीदो हुयो त जेको बि क़ुर ॿुधे थो ज़िंदगी तब्दील थी थिए। छो जो क़ुर जी माना सम्झंदा हुआ, हू माना ही मतिलबु सम्झंदा हुआ। उन करे उनखे ख़तरो हिन ॻाल्हि जे लाइ त जेकॾहिं पैगंबर जी ज़बान मां असांजे इन्हनि काफ़रनि क़ुर ॿुधो त असांजे अबनि ॾाॾनि जे दीन खे छॾे ॾींदो। अलाह छा चयो मोट में? वइदा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ईअं न कयो, जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे ख़ामोश ॿुधो तव्हां ते रहम कयो वञे। काफ़रनि चयो त क़ुर पढ़ियो वञे त तव्हां गोड़ कयो, छो जो इनक़िलाबी किताब आहे, पैगंबर जी ज़बान खां जेके ॿुधंदा असां खां माण्हू फिरी वेंदा, लिहाज़ा इहो ॿुधण न ॾियो, गोड़ कंदा कयो। अलाह चयो ईअं न कयो, क़ुर जॾहिं पढ़ियो वञे त ख़ामोश ॿुधो, मन तव्हां ते रहम कयो वञे। ही ॿई आयतूं मकी आयतूं अथव। ये ॿई आयतूं मकी आयतूं। जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे ख़ामोश रहो त केतिरा माण्हू ही वरी असांखे ॾींदा आहिनि, बहस कंदा आहिनि त बाबा तव्हां सूर फातिह इमाम जे पोयां पढ़ो था, अलाह क़ुर में थो चए त जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे त ख़ामोश रहो। त मूं चयो था असां कॾहिं ज़ोर सां पढ़ंदा आहियूं, मौली साहब पढ़ंदो आहे त असीं ख़ामोशी सां पढ़ंदा, असां ज़ोर सां थोरे था पढ़ूं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहो जवाब दर जवाब आहे। इहो उन वक़्तु इहे मकी आयत आहे। ऐं यादि रखिजो हिकिड़ी ज़हन में ॻाल्हि, जमायत सां गॾु जेकी निमाज़ शुरू थी मके जे अंदरि न बल्कि मदीने जे अंदरि। हिन आयत जो सूरत फातिह सां कंहिं बि क़िस्म जो को ताल्लुक़ न आहे, पर जेकॾहिं तव्हां ताल्लुक़ था कयो त सिर्फ़ु सूरत फातिह जो न आहे। जॾहिं बि क़ुर पढ़ियो वञे त ख़ामोश रहो, जॾहिं बि क़ुर पढ़ियो वञे त ख़ामोश रहो। पोइ हिननि मौलवियुनि खां पुछो त फजर जी निमाज़ शुरू आहे ऐं तव्हांजा माण्हू जी पोयां सुनतूं पढ़ंदा आहिनि, उन में सूरत फातिह पढ़नि था, मूंखे ॿुधायो त इहा ख़िलाफ़ वर्ज़ी कयूं या कोन कयूं? हिते हुनखे कहिड़ी क़िस्म तव्हां इजाज़त ॾेई छॾियूं? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त अलाह रसूल जो फरमान आहे त जॾहिं फ़र्ज़ निमाज़ शुरू थी वञे, ला सलात इल्ला सलातुल मक्तूब, उन फ़र्ज़ निमाज़ खां सवाइ ॿी का निमाज़ कान्हे। हू जेको पढ़े पियो पोयां पहिरीं ॻाल्हि तुंहिंजी निमाज़ ई कान्हे, पर ॿी ॻाल्हि जेकर तव्हां चओ था जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे ख़ामोश रहो, त पोइ हू कहिड़े खाते में पढ़े पियो? हुनखे मना छो नथा कयो? मदरसे में 100 शागिर्द पढ़नि पिया, जेकॾहिं इन उसूल ते हलणो आहे हिकिड़ो पढ़े 99 ॿुधनि, 100 जा 100 छो था पढ़ो? जॾहिं क़ुर ख़ानी करायो था त 20 मिंटनि में क़ुर पूरो ख़तमु कयो अचो, त 20 मिंट में चओ हिकिड़ो पढ़े बाक़ी 29 ॿुधनि, ख़बर पए त 5 कलाकनि खां पोइ मुले खे खाधो मिलियो, न त मिंट में खायो अचे। उसूल आहे त पूरो उसूल ते हल। त इनक़िलाबी किताब है, जिंदगी तब्दील करने वालो किताब है। उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाए तो मुसलमान कौन थे सौ आओ मक्के में आयस हरम में आयस ॾिठुमि त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निमाज़ पिया पढ़नि, पर क़ुर मजीद पढ़नि पिया।
آؤں دبے پیرے آستے آستے وञी पोयां पर्दे जे लिकी वेठुसि। इन करे जो पैगंबर खे मुंहिंजी ख़बर न पए, आऊं ॿुधां त सही पढ़े छा थो। पाण सूरह हाका जी तिलावत करे रहिया हुआ। उमर जन फरमाए जॾहिं मूं क़ुर ॿुधो, मूं चयो वॾो को शाइर आहे, पर अहिड़ी शाइरी पाण हिन आयत पढ़ी, वमा हुव बिक़ौल शाइरिन क़लीलन मा, फरमाए त ही कंहिं शाइर जो कौल न आहे, तव्हां मां थोड़ा माण्हू ईमान था आणीनि। मूं दिलि में चयो त वॾो को काहिन आहे, अञा मूं हिन लाइ सोचियो कोन्हे ऐं फौरन खे ख़बर पइजी वई जो वला बिक़ौल काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन। चई कंहिं काहिन जो, कंहिं जादू, कंहिं भोपे जो कलाम न आहे, ही त रब्बिल आलमीन जे तरफ़ां कलाम नाज़िल थिया था। मां थोड़ा माण्हू नथी हासिल था कनि। चयो तो उन ॾींहं खां मुंहिंजी दिलि में इस्लाम लाइ का अची वञा, मुस्लमान कोन थियुसि, पर नरमी पैदा थी वई क़ुर ॿुधण खां पोइ त ही किताब अल्लाह जो किताब, यकीन कयो त ज़िंदगी तब्दील करण वारो किताब आहे। पर शर्त आहे त असां हिन खे पढ़ूं त सही। मके में हिकु शख़्स आयो, ज़मात, वॾो ॾाहो माण्हू हो, जिन बि कढंदो, इहो बि कारोबार मुलनि उरूज ते पहुचाए छॾियो। बीमारी छोरी खे, अल्लाह जी बानी खे का ॿी हूंदी त ॿाहिरो मुले ॾे, मुल जो इलाजु कंदो। पोइ डॉक्टर ही अस्पतालूं बंदि कराए छॾियो। ठीकु आहे, अल्लाह जे कलाम में शफ़ा आहे, दम कराए सघो था, इहो इनकार कोन्हे, पर हर 99 100 मां 99 निगरनि खे, औरतुनि खे ख़ाली जिन आहिनि घणो, औरतुनि खे, मर्दनि खे तमामु घटि। जेतिरो थी सघे इन्हनि शयुनि खां पंहिंजो पाण खे बचायो। अल्लाह जा बानो त ज़माद आयो मके जे अंदरि, हुनखे काफ़िरनि घेरियो। ज़माद मञूं था तूं वॾो ॾाहो वई, होशियारु माण्हू आहीं, पर यार असां ॾे हिकिड़े शख़्स नबो जी दावा कई आहे, क़ुर पढ़े थो ऐं असांजो अक़ीदो आहे त हिननि खे जिन अची ॿुधाइनि था, तूं हुनजो इलाजु कर, पोइ जेको चई तोखे इनाम ॾींदासीं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, हुनजी ॿुध जान न ॿुधई त पोइ तूं ॿिए कम खां ॿुध जान, तोखे ख़ाली ॿुधाइणो आहे। ठीकु आहे, मूं कन में चई त ॿिन्ही कननि में जाम जेको आहे तो कप हई, अहिड़ी हयूं जो माना आवाज़ परे खां टकराए जो ॿुधिजे न। अधु रस्ते ते पहुतुमि त पंहिंजो पाण ते मूं सोचियो त यार हिकु समझदार माण्हू आहियां, अकुलमंद माण्हू आहियां, हेॾा कम वेठो कयां, इहा कहिड़ी अकुलमंदी आहे त अॻिले खे ॿुधाइणो जी ॻाल्हि ॿुधणी कान्हे, चई ॿुधो पोइ ई ॿुधाइबो, चई उछलाए चई खपे भई, ठीकु आहे देखा जाएगा। आयो अल्लाह जे रसूल वटि, भाइटा तव्हां त मूंखे सुञाणो अथव, ज़मात फलाणो माण्हू आयो आहियां ऐं या बि तव्हांखे ख़बर आहे तो जिन्नात वग़ैरह जो कमु बि कंदो आहियां, इन कम जे पोयां माण्हुनि खां पैसा एवज़ में वठंदो आहियां। ॿुधो अथमि त तव्हां ते को असरु थियो आहे, माज़अल्लाह तव्हांजो इलाजु कनि, पैसा वग़ैरह तव्हां खां कोन वठंदुसि। पाण जी ॻाल्हि ॿुधंदा रहिया, जॾहिं ॻाल्हि करे ख़ामोश थियो त अल्लाह जे रसूल फरमायो त भाउ तुंहिंजी ॻाल्हि अञा आहे या पूरी थी, चई मुंहिंजी ॻाल्हि पूरी थी। पाण पर भला मुंहिंजी ॿुधंदे, ॿुधायो, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, इहो ख़ुतबो जेको ॾिनुमि तव्हां साम्हूं जुमे में, पाण जॾहिं ख़ुतबो मुकमल कयो चए थो त कर साईं को पहिरियों ॿियो वरी ॿुधायो, पैगंबर वरी ॿुधाइणु शुरू कयो। पाण जॾहिं ख़ामोश थिया चवणु लॻो अञा हिकिड़ो भेरो वरी मूंखे ॿुधायो, पाण टियों दफ़ो उन साम्हूं पढ़ियो, टे दफ़े खां पोइ चए थो पंहिंजो हथु होर ते कयो, पाण हथु अॻियां वधायो, चई आऊं गवाही थो ॾियां तव्हां अल्लाह जा रसूल। ॻाल्हि खे सम्झो, हिन शख़्स छा सम्झो, छा ॿुधो, चंद अल्फाज़ पैगंबर जी ज़बान मां ॿुधई, ज़िंदगी तब्दील थी वई। अॼु 50 साल इमाम साहब पढ़ायो आहे, कारी साहब असांखे ॿुधाए थो 80 साल मुंहिंजी उमिरि थी वई, 70 साल मुंहिंजी उमिरि थी वई, 50 साल मुंहिंजी उमिरि थी वई, जहिड़ो निपट निभागो हुस अॼु बयां कल्ह बि हुस। जे व्याजी आहे त व्याज कोन छॾियईं,
कुपत आहे त कुपत कान छॾियईं, हेरा फेरी आहे त उहा बि कान छॾियईं, चोर आहे त चोरी कान छॾियईं, कूड़ो आहे त कूड़ो कोन छॾियईं, परायो माल गसब कयो त तई वापसि कोन कयईं, बद अख़लाक़ हो त ज़बान खे सुधारो कोन आंदई। मूंखे ॿुधा तब्दीली तो में आई कहिड़ी? ही क़ुर त ज़िंदगीअ खे तब्दील करण वारो किताब आहे। ॿुधा त तो में कहिड़ी तब्दीली आई? तो पंहिंजो पाण खे छा मटायो? वापसि जॾहिं वञे थो मके जा काफ़र उते इंतज़ार में हुजनि, अबू जहल वेठो हुजे इंतज़ार में, परे खां निहारे चई हर ॻाल्हि ॿुधो, चओ जी हमरा जहिड़ो मुंहुं खणी वियो तहिड़ो वापसि कोन पियो आणेव, कहिड़ो इशारो। माना जंहिं नियत ऐं इरादे सां जहिड़ो मुंहुं खणी वियो तहिड़ो मूंखे नज़र कोन पियो अचेव। आयो आवाज़ मां त ॾे ख़बर, जी ख़बरूं ख़ैर जूं जंहिं माण्हू ॾे तव्हां मूंखे मोकिलियो। अल्लाह जो कसम मूं जादूगर बि ॾिठा आहिनि, मूं जिन्ननि वारा बि ॾिठा आहिनि, मूं चरिया ऐं पागल बि ॾिठा आहिनि, मूं दुनिया जा माण्हू ॾिठा आहिनि। हिन शख़्स जेको मूंखे कलाम ॿुधायो उन त मूंखे वञी समुंड जे विच में उछलायो ऐं आउं गवाही थो ॾियां त अल्लाह जो रसूल आहे। मथो पिटी राति पिया मोकिलियोसीं, कहिड़े कमला थी ठाहियो। हीअ अथव अल्लाह जो कलाम। वइज़ा समिऊ मा उनज़िल रसूल तरा आयुनुहुम तफ़ीज़ मिन दमी मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। फरमाए जॾहिं ॿुधनि था जेको पैगंबर ते नाज़िल कयो वियो आहे, तूं ॾिसंदे अखियुनि मां लुड़क वहनि था। छा ॿुधी लुड़क वहंदा आहिनि? क़ुर ॿुधी। तुंहिंजा लुड़क कॾहिं वहंदा त जेकॾहिं 5000 जो नोट 20 जे चकर में ॾेई छॾी 5 महीना रोंदे। हर हिकु यार ख़बर थी मूंसां वॾो वेधल छा थी चंडा ॿुधा त सही। रोंदो त मूंखां 5000 जो नोट शुरू में जॾहिं आयो हो नोट मां के वीचार माण्हू खां काफ़ी निकिरी वियो। नुक़सान दुनिया जो थिए तव्हां चओ थो मगर मच्छ वांगुरु ईअं ॻोढ़ा था वहनि। अरे दीन जो तुंहिंजो नुक़सान थियो, कई निमाज़ूं ज़ाया करे छॾियई, कई रोज़ा ज़ाया करे छॾियई, कई कुर्बानियूं ज़ाया करे छॾियई, कई हक़ मारे छॾियई, तोखे उते कॾहिं रोअण आयो ज़िंदगीअ में? त ही मूं छा कयो? क़ुर ॿुधनि था त रोअण शुरू था कनि। मक्की दौर हुजे, वॾो सख़्तु दौर हो। मुस्लमान अल्लाह जो रसूल वटि आया, साईं मके जा काफ़र सां के हिते रहनि नथा, जन असांजी ज़िंदगी हिननि तमामु तंग करे छॾी आहे। ओ तव्हां इजाज़त ॾियो त असीं किथां निकिरी वञूं। किथां वेंदो? कहिड़े पासे तव्हां लॾे वेंदो? पोइ पाण फरमायो त ॻाल्हि ॿुधो, मूं ॿुधो आहे त अस्मा नजासी बादशाह तमामु सुठो माण्हू आहे, इंसाफ़ पसंदि माण्हू आहे, चङो तव्हां हलिया वञो। पैगंबर जे 100 सहाबा हिजरत कई आहे, जंहिंमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी न्याणी बि आहे, संदन न्याणो बि आहे, संदन सोट जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली मुर्तज़ा जो भाउ हुन में शामिल आहे। निकिरी विया रातो रात। कुझु ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पई काफ़रनि खे भाई मुस्लमान घटि ॿिया की न। ख़बर पई त हे वञी नजाशी बादशाह ॾे पहुता। मके जे काफ़रनि 2 माण्हुनि खे ख़ूब माल सामान ॾिनो, चमड़ा वग़ैरह। उनखे ख़बर ई त नजाशी चमड़ा पसंदि कंदो आहे। चमड़ो जेको थियो आहे खल, मथां उहो सम्झो उॾण वारो चमड़ो, खल जेके पाण चऊं, चवाए खणी वञो बादशाह ॾे, तोहफ़ा बि ॾियोसि। ऐं उनखे चयो त असांजा माण्हू जेके तोॾे आया आहिनि इन्हनि खे असांखे वापसि करो। ठीकु आहे, ही पहुता हुते। पहिरीं वज़ीरनि मुशीरनि सां ॻाल्हायूं त यार असां हिन कम लाइ आया आहियूं, ऐं असां जॾहिं बादशाह खे चऊं त महिरबानी असांजी ताईद कजो, त असांजो मसइलो ई कोन्हे, जेकर का ॻाल्हि कान्हे बादशाह तव्हांजे हवाले करे भले वठी वञो। बादशाह ॾे पहुता, चयोसीं ख़बरूं ख़ैर जूं असां आया आहियूं तव्हां ॾे, असांजे वॾनि तव्हां ॾे मोकिलियो आहे मके वारनि। असांजे इलाइक़े जा माण्हू तव्हांजे इलाइक़े में आया आहिनि, न तव्हांजे दीन ते न वरी असांजे दीन ते आहिनि। छो जो बादशाह वारा ईसाई हुआ, ही मके जा मुशरिक बुत परस्त काफ़र,
مسلمان ظاہری ॻाल्हि आहे त न उन्हनि जो को मतिलबु कोन हो, सिर्फ़ु अलाह जो रसूल जी ॻाल्हि हुई त हुननि सही चयो त तव्हांजे दीन ते कोन्हनि, न की असांजे दीन ते माॻे टियों दीन आहे हिननि जो। पोइ असांजे हवाले कयो हिननि खे, असीं वठी वञूं। बादशाह चयो ईअं त कोन थींदो, क्या त नाइंसाफ़ी आहे त हुननि जी ॻाल्हि न ॿुधां ऐं तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी जेको आहे तव्हांखे ॾेई छॾियां। जीअं अॼु बि जे करे न वॾेरे वटि जेको पहिरीं पोतो कामयाबु उहो थियो। अहिड़ा कोन्हे, ईमानदारी सां ॿुधायो, जेको पहिरीं पोतो माना सुनवाई हुनजी थी। हाणे तव्हां ॿुधायो त आउं हिकिड़े माण्हू खे मारे, हुनजा रत कढी, हुनखे गारियूं ॾेई पोतो त उते ईअं चवंदुसि छा? पोइ तूं भले खणी ॿुधा, चओ न बाबा तूं तोते एतबारी कोन्हे, उहो आयो असां वटि पहिरीं, बाबा साईं फ़ैसिला तुंहिंजा हुजनि साईं। हक़ीक़त छा आहे? अली रज़ी अलाह ताला खे पाण फरमायो, अली यादि रख, हिकिड़ी पार्टी जी ॻाल्हि, हिकिड़े माण्हू जी ॻाल्हि ॿुधी फ़ैसिलो न कजां, तव्हांजो ॿिन्ही खे साम्हूं विहारे ॿिन्हिनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी पोइ तोखे फ़ैसिलो करिणो आहे। त बादशाह चयो त इहा त नाइंसाफ़ी आहे त हुननि खे न ॿुधां ऐं तव्हांखे ॿुधी तव्हांजे हवाले कयां। ठीकु आहे, सुभाणे अचनि साम्हूं सिजो। मुस्लमान चवंदा असांजे न्यापो अची वियो त ॿ तव्हां अचो, असांखे ख़बर पइजी वई त हमरा आया न असांखे। हाणे सुभाणे हाज़िरी ॾियणी आहे, पर मुस्लमान जो असां पाण में तय कयो त सभ खां पहिरीं ॻाल्हि असां सभु कोन ॻाल्हाईंदासूं, ॻाल्हाईंदो असां मां को बि हिकिड़ो। ॻाल्हि खे सम्झो, ॻाल्हाईंदो केरु? हिकिड़ो। पर हिते ख़ाली मौली साहिब खां को सुवाल करे त 50 चिमिड़ी ॾिस, हा बाबा छा थो चई? अरे बा हुन खां जंहिं सुवाल जेका कयो अथसि अलाह जा बाना, उन खां त जवाबु ॾिजो। न त हिते त मुफ़्ती ते मुफ़्ती आहे, पाण वटि ॿ किताब चोपड़ियूं पढ़ी त मुफ़्तियुनि जी का कमी न आहे अल्हम्दुलिल्लाह। हिननि छा चयो? असां हिकिड़ो ॻाल्हाईंदो असां मां बसि। हा, जेकर असांजी ज़रूरत पई ॻाल्हाइण जी त असां ॻाल्हाईंदासूं। ऐं ॿी ॻाल्हि असां कहिड़ी तय कई? कूड़ न आहे ॻाल्हाइणो। छा न आहे ॻाल्हाइणो? कुझु बि थी पए ॻाल्हि जेकी आहे साफ़ वाज़े कंदासूं, कूड़ न ॻाल्हाईंदासूं, चाहे जिन इलाइक़े मां थी कढिया वञूं। इन जो नालो मुस्लमान ईमान आहे। अॼु मूंखे राति जो कंहिंखे लख रुपया सुभाणे ॾियणो आहे, ऐं पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायां, तव्हां चओ त पैसा कोन्हनि, पोइ सुम्हण खां पहिरीं सोची यार हमरा ईंदो हुनखे कहिड़ी टोपी पारायो। पोइ का माना माशाल्लाह सुठी सोचे सुम्हण, जीअं हमरा आयो मूं फौरन पेश कई। हुन बि चयो हाणे मौली साहिबु यार कूड़ कोन थो ॻाल्हाए। हा बाबा ठीकु आहे। वरी आयो महीने खां पोइ, माना इहो ॿियो किसो हलंदो। ऐं वरी इहे माण्हू पाण खे होशियारु सम्झा ॾिठई कीअं पियो गुम कयोमांसि, कूड़ ॻाल्हाए ख़ुशि पियो थिए। ख़ैर मुस्लमान जो असांजी हाज़िरी थी। जाफ़र तयार चयो हिनखे सुञाणो था, हुनखे नजाशी चयो सुञाणो था, हासिल छा मसइलो तव्हांजो? सी बादशाह सलामत ॻाल्हि इहा आहे त असां अलाह खां सवा ग़ैरुल्लाह जी इबादत कंदा हुआसीं। हराम हलाल जी तमीज़ कान हुई। बेहयाई असांजे इलाइक़े में आम हुई। मज़लूम जी को बि ॿुधण वारो कोन हो, को दाद फ़रियाद ॿुधण वारो न हो। उन ते हिकिड़ो मिसाल ॾींदो हलां। मके में हिकिड़ो घोड़ियो, हिकिड़ो विकिणण वारो शख़्स सामान खणी आयो, जीअं पाण ईंदा आहिनि ॿाहिरि जा माण्हू। पोइ पाण फुट जे ऐं कणिक जे वठंदा आहियूं, पोइ 10 वारी शइ पाण खे 200 में ॾेई वेंदा, पर पाण वठंदासीं। जो सिंधी माण्हू ओधर में नांग वठी ईंदो, हीअ त कपिड़ो ॿी शइ आहे। वाह, हा हा बेफ़िक्र थियो। सभु सामान अबू जहल वरितो। सरदार अबा पैसा अचे बा ॾींदासूं, खाई थोरे वेंदासीं। आख़िर 10 ॾेसूं, 10 ते ॾेसूं पत, हा 10 करेसूं उधार, 10 ते खयोसूं कोन। 40 रुपया मिली, पोइ फॿिया हुए जेके 10 रुपया मिलिया, बाक़ी 30 रुपया हल त चांवर हिसाब आहे। उन मुसाफ़िर बि सोचियो त माण्हू चङो आहे, इलाइक़े जो सरदार आहे, पैसा हिन लाइ मसइलो त कोन्हे। जंहिं वक़्तु पैसा घुरिया, पैसा ॾे चइबा खाई वेंदासूं जा, खाई महीनो गुज़री वियो, 1.5 महीनो गुज़री वियो। ऐं मुसाफ़िर माण्हू नफ़ो त परे जी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजो त मूर निकिरी वियो। मूंखे तोखे हुनखे यार चरियो त कोन थी पिया, असांजे सरदार खे असां मां आहे कंहिंखे जुरत जेको सरदार खे चवे त पैसा ॾे। चरिया हिकिड़े ॾींहुं हुननि चयो यार अचो कुझु कयूं। काफ़िर पाण में छा कयो,
اچو کچھ تھے بھئی چھا تھے کہ اللہ جا رسول ابو جہل پہن میں ٹھانو ہی کون تھا. ابو جہل پیغمبر جو سخت دشمن آئے ऐं پیغمبر وہ آئے جو کو مڑندو کون ان شخص کے موکلیو اللہ جا رسول ہے پولیس تھے چھاتو. ابا مسافر تو کے پیسہ کھپن چی ہاں مکے بیو چھا کھپے چی مکے میں ہکڑو ہی مانو ہے جو ابو جہل کے چئی سکے تو باقی کے میں جرت نہ ہے چی مکے دیکھارو کی تکڑ نہ کر تو کے دیکھاری نہ سو. جے ویا ان کے خبر آئے تو پیغمبر جو گھر ساموں لائبریری میں آئے جتھے لیٹرین ٹھہل ہے وہ ابو جہل جو گھر ہو یہ پورو خاندان ہکڑو ہو مانا تو پیغمبر جو چاچو تو کو پرے مانو کون ہو. اللہ جا رسول آیا تو مسافر کو یہ مانو پہ چی یہ مسکین بھجندو پوتو چی سائیں خبروں خیر جو مسافر مانو ہے 1.5 مہینو گزری ویو علاقے جے چنگے مڑس ابو جہل مکان سامان ورتو مکے پیسہ نہ تو ڈیڈ سبحان کرے کرے مکے تنگ کیو تو مہربانی متی مدد کیو. ہلو ہاں اج عداوت گھنی ان زمانے میں تھی عداوت کان گھر وغیرہ نظر ایندا ہوا کابو ننڈو ہاں تو توسی ماشاءاللہ گھنی تھی وئی پان آواز ڈنو ابو جہل کے نکتو بہر پان فرمائے تے ہن مسافر کا تو سامان ورتو آ جی ہاں ہن تجا پیسہ آہن جی بالکل ہاں جی سے حاضر بیو گھراں جی پیسہ غریب تو کون ہوگا مالدار ہو ارپتی مانو نے زمانے جو اچھی مسافر کے ڈنئی وہ پیسہ تو یہاں پورا نہ جی بابو مسافر جو یا اللہ پہرے نہیں مکے ملیا ہی وڈی خواری تھی مڑ پر جن کچھ ڈسण پہ چاہیو سمجھو تا گال کے ڈسण پہ چاہیو تے ڈسण والا گھنا سجی گال ممڑ مچائے ہاں ڈٹھوں آخری تیری لگنی ہے یار مجھو کے بدھا جانا او بے حیا انسان تجھے بدھانی ضرورت ہے مالک تے لکھی چھڑیو کرامن کاتبین تجھے لا لکھی چھڑییں تو کیترو بے حیائی کئی تو کیتری منافقت کئی تو بن مسلمانن کے بڑھان جی کیتری کوشش کئی بدترین انسان ہو یاد رکھو. اسلام میں کوڑ حرام ہے پر پیغمبر فرمائے دے کہ رب مسلمان وڑلن اے تو ان کی صلح کرے پنجے طرفا گالیوں صاحب جے انہن کے سائیں تو تڑہم تو تے گناہ کونے. پریشان تھی وا ابو جہل جے محفل میں آयो جو سردار سنیا تو ٹھاتو تاں جی اللہ جو قسمہ جے کر اساں سب گرجیب تو کے چوں ہاں تے ابو جہل سردار تو پیسہ ڈیڻ وارو مانو کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کر چیا ایں تو کیے ماشاءاللہ محبت میں پیسہ نہیں چڑیا سانگے نہ گال تے حیرت آ تاں چھا ڈٹھو کہ اساں ڈٹھو پہ تے دروازے تے تو ہوئے مسافر ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی جے کو مجھ نہ کھن ڈٹھو تو آئے جکن کون ڈٹھو اللہ جو سونے بھرسائیں کو خون خوار جانور بیٹھو جے کرے انکار کیا ہاتھ انہیں مکے چیرے پھاڑے ختم کریا منہ خوف دے کرے پیسہ نہ نہیں منہ کو نہ جعفر تیار جو صرف اللہ آسان تے مہربانی کئی ایک نبی موکنیائی جن جے حسب کے جن جے نسب کے جن جے خاندان کے سنیانو اعلیٰ خاندان زندگی میں نبی کے ساں کوڑ کو نہ ڳالھايو امانت دار ان ساں کے جو ایک اللہ جی عبادت کرنی ہے باقی سبنی کے چھڑنو ہے ماں پی ساں گھر وارن ساں سونو سلوک اختیار کرنو ہے خیرات صدقات کرنی ہے نماز پڑھنی ہے اساں چنگا کم کرن لگا تو اساں جا دشمن تھی پیا مارن تے آیا آخر اجازت ہے تاں ہٹایا دے خبر جے نبی نبو جی دعویٰ کیوں دے کچھ لہب تو نادت کی چھو نہ بدا یہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا او مجھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ پنجے بانے زکریا تے جے کو تھورو احسان کے ماڻ جے ساموں بیان کر جڑے پنجے رب کے اکیلائی میں پکارے او مجھا رب حد کمزور تھی چکان متھے جا وار ساتھی چکان پر تنجی رحمت کا نا امید نایا پویاں خاندان میں بھی خوف تو رکھاں ظالم مجھے سنڈائے ایک ولی عادت آ کر ایک پٹ عطا کر یرثنی و یرث من آل یعقوب مجھو ہی آل یعقوب جو وارث ہوں دو گھنی عمر میں پہ گرے
اور تجھی شادی کے دن بھاگا اञا 20 سال بھی کون تھیا نا اञا تجھی عمر 30 تے نہ پہنچیا در در جو ٹھوکروں وञी کھادئی 80-90 سال جے وچ تے عمر ہے رب کھان امید نہ ہے جدو مالک آؤں بھی پوڑو ہیں مجھے بھی عمر نہ ہے اولاد جی نہ کہ مجھے زال جی عمر ہے وہ آپ پوڑی تھی چکا وہ سنڈا پر انک علی کل شیء قدیر تو تو ہر شے تے قادر آہی نا توڑ کے دی دے رہا یاد کریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ او زکریا سی تو کہ پٹ جی خوشخبری تھا جن جو نالو یحییٰ ہوندو انہیں کہا پہری اساں نالو نہ ہے رکھو پیدا تھیندے ہی نالو نہ جو یحییٰ ہوندو تو کہ نالے رکھن جی ضرورت نہ ہے بادشاہ جنہیں قرآن مجید بدو یکھن ماں لڑک پیا وہنس گھنو بدو دس سورت مریم جو شروع جو آیتوں چند کے رکوع نہ بدھایا ہم روئے بیٹھو تاریخ لکھے تھی تو روندے روندے داڑھی ماں تر تھیندے داڑھی ہن یہ آج شروع کھاڑی داڑھی آئے میں یہ نہ سمجھو داڑھی جترا نبی گزران ماں کو بھی بغیر داڑھی دے کونے ثابت کر ہنڈا دے کے مصحف بیٹھا ہوا وزیر بیا دے کے خاص دے کے پڑھن وارا انہن جو داڑھی دے کے تر تھے وञن قرآن ٻڌڻ کان پوءِ چھا تو چئے مکے جے کافرن کے یار ہی مانو تواں جے حوالے کو نہ کندس باہر نکتا بے جان چون لگا وڈی بے عزتی تھی پنجی بیو تو چوے تو سبحان بادشاہ کے ایڑی خبر ڈیندس دس کیے دادا ڈھکجی نکرن کہ چو یار چھڈ وری مائٹ جی دین میں کا مائٹ ہلندی آ چھا وری آیا بادشاہ جن مانن کے تو پناہ دنی ہے تو کہ خبر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جے بارے میں ہن مانن جو کیڑو عقیدو آ چیان مذہبی ٹکر کیوں بیو کو حل کونے چی کیڑو عقیدو چی گھرائے پوچھین یا مکے والن کے خبر ہوئی تو ہی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ جو نبی دا سمجھن اے اللہ جو پٹ نہ اے عیسائی اللہ جو پٹ دا سمجھن مسلمان جنہوں جے خلاف چوندا تو سب رعایا وزیر مشیر خود جو بادشاہ عیسائی آئے پوری ساتھوں دے ٹھیک ہے مسلمان جنا بے ڈی وری پیغام اچیو اب آچو اساں ہن بھیرے بھی پہنچو اگوان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہو ایو تے کہ سو کوڑ نہ گالانو جے کو سوال جواب تھیندو کریکٹ بالکل صحیح درست ڈیندا سو جے کرے ملک ماں بھی کڈھیا ویا سو تے ملی ہو سان کے منظور آ وری بے ڈی ویا سو بادشاہ جے ان جا وزیر مشیر سگیا وری مکے جا یار ویٹھا ہو جن حضرت جعفر تیار کھاں بادشاہ پوچھو تے دے خبر تہاں مسلمانن جو عقیدو عیسیٰ علیہ السلام جے بارے میں کیڑو آ کہ اساں جو عقیدو وہ ہی آئے جے کو اساں جے پیغمبر اساں کے سکھاریو آ کہ تمہاں جے پیغمبر تاں کے چھا سکھاریو آ کہ اساں جے پیغمبر سکھاریو آئے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ جو نبی آہے ان جو بانو ہے تو بادشاہ چھا چیو تو ہکڑے ککھ برابر غلط کون چیو ہے بالکل تو درست چیو آ وزیرن چیو بادشاہ چھاپیو چیں چی آؤں بھی درست بھی چواں پر بدھو اج کھاں کو آؤں بھی ہن جے دین میں داخل تھی وس ایو ہے قرآن ایو ہے انقلاب گھنی کرسی جی پرواہ کان کئی مار جی بھی سگیو تے کرسی کھسجی بھی سگی تے پوری رعایا عیسائی ہے ہی اکیلو چے تو مسلمان تھیو ہیں وہ چئی سگندا بابا تو اساں کے بدھایو کون تو بغیر بدھان دے تو اساں جو بادشاہ ہیں اللہ تھی تو کہ بادشاہ قبول نہ تھا کیوں نہ کہ شے جی پرواہ کان کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ جیکو ٻدھن تا قرآن جیکو رسول تے نازل کیو ویو آ تو ڏسندے ان جے اکھن وانگو ڈھاتا وہن آج چھا تو اعلان کرے پنहिंजे وزیرن مشیرن کے تو چوے یاد رکھجو ہی مجھا اج کھاں پو مہمانن مسلمان خبردار مجھے مہمانن کے تمہاں جے علاقے میں کا تکلیف نہ اچے
कल आम माण्हू आहे, अॼु ई ख़ासि थी विया। मके जे काफ़रनि खे चई ॻाल्हि ॿुधो, जेकॾहिं तव्हां साइमी खणी अचो, हिकिड़े पासे सोन रखो, ॿिए पासे हिकिड़ो माण्हू रखो, ऐं तव्हां मूंखे चओ त हिन सोन जे बराबरि माण्हू मूंखे ॾे, अलाह जो कसम आहे तॾहिं बि तव्हांखे कोन ॾींदुसि। सोन को मज़ाक आहे छा? जॾहिं मालिक मूंखे हुकूमत ॾिनी हुई त मूंखां रिश्वत कान वरिती, छा उन्हनि जे बाननि खे ॾेई तव्हां खां रिश्वत वठां? वरी पंहिंजनि वज़ीरनि खे चई हिननि कुझु आंदो आहे छा? चईसि या तोहफ़ा की वापसि कयो, मूंखे तव्हांजे तोहफ़नि जी बि का ज़रूरत न आहे। इत्तफ़ाक़ इहो छो जो नजाशी जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुलाक़ात न थी सघी, फोत थी वियो। जिब्रील अमीन अची ॿुधायो अल्लाह जे रसूल खे त साईं तव्हांजो साथी नजाशी जो फोत थी चुको आहे। पैगंबर वटि जेतिरा बि साहिब वेठा हुआ पाण उथो बीहो, अॼु असां पंहिंजे मुस्लमान भाउ जे लाइ निमाज़ जनाज़ा ग़ाइबाना अदा कंदासीं। सम्झो था, हीउ क़ुर आहे। इहो ई किताब तव्हांखे मूंखे क़बर में कमु अचण वारो आहे, इहो ई किताब तव्हांखे हशर में अचण वारो आहे कमु, इहो ई किताब आहे जंहिंजे ज़रिए तव्हांजा मुंहिंजा दर्जात बुलंद थींदा। क़बर में घणा सुवाल थींदा? टे। तयारी कई तूं? अबा इम्तिहान ॾियण लाइ वेंदा आहियो, जेकर उते माना त नक़ल वारो मामिलो न हुजे, हिन भेरे शागिर्द ख़ुशि आहिनि त बग़ैर इम्तिहान जे असीं पास थी विया आहियूं। हाँ उस्ताद है वरी कॉलेज जो प्रिंसिपल आहे, मूंखे ख़बर आहे त तव्हां बगल ते वॼायो पिया, पर अचे वेठा थो। पास थियण को मसइलो त कोन्हे। अब डिग्री को मसइलो आहे छा? एबिलिटी न आहे, तोमें क़ाबिलियत न आहे, तो कुझु सिखियो न आहे त तोखे अहिड़ा कई था तोखे डॉक्टर बि करे छॾियूं, पोइ लॻाइण तोखे इंजेक्शन बि न अचे। त क़बर में जेके टे सुवाल थींदा अल्लाह जे बारे में, दीन जे बारे में, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में, इन्हनि जे लाइ असां तयारी कई आहे। तयारी त का बि कान्हे। माण्हू वॾा ज़ालिम किताब लिखियल आहिनि, वञी ॾिसो। क़बर मां मुनकर नकीर सुवाल कयो त मन रब कची बाबा आऊं त अब्दुल कादिर जीलानी जो मुरीद आहियां, मूंखे कहिड़ी रब केरु आहे? हाणे ॾे मूं हाणे इहे न सबक़ तव्हां माण्हुनि खे सेखारिया त अलाह जो बानो छो अलाह जी इबादत कंदो, हुनखे त आसरो बीठो आहे। पर हिकिड़ो मुस्लमान जॾहिं टई सुवाल जी जवाब दुरुस्त ॾींदो, फ़रिश्ता हुन खां पुछंदा त ॾे ख़बर तो ये हासिल किथां कया, तो सिखिया किथां, तूं जो सुवालनि में कामयाब थी वियो आहीं, तो ये सुवाल जवाब यादि कीअं कया, किथां सिखियई? चवंदो फ़रिश्तो क़राअतुल क़ुरान, मूं दुनिया में क़ुरान पढ़ियो हो, ॿी का शइ कोन थो चवे तव्हां फिलाणे जो मुरीद या फिलाणो न, मूं क़ुरान पढ़ियो, उनखे सम्झो ऐं उन ते मुंहिंजो अमल हो। अॼु जेकर आउं कामयाब वियो आहियां क़बर में सुवालनि जे जवाब में, इन जी वजह इहा आहे त मूं दुनिया में क़ुरान खे पढ़ियो। इन मौली साहिब पढ़ियो, मौली तो ई पढ़ंदो, पोइ ख़ुशी सां पढ़े, अञा ख़ुशी खणी। हाणे जेकर नौकिरी लाइ पढ़े पियो तॾहिं बि पढ़े पियो वीचारो, जे ॿार पढ़ाए पियो पैसनि लाइ तॾहिं बि पढ़े पियो, उहो मौली ॼाणे संदो रब ॼाणे, तो छा पढ़ियो? हिकिड़ो माण्हू दुआ घुरी रहियो आहे, ॿियो माण्हू क़ुरान जी तिलावत करे रहियो आहे, घुरे कोन पियो कुझु बि। अल्लाह जो रसूल फरमाइनि घुरण वारे खां वधीक अल्लाह हुनखे ॾींदो। हू ख़ाली तिलावत पियो करे, ॿियो कुझु कोन पियो करे, पर रब साईं हुनजी दिलि जूं मुरादूं जेको हुनजा मसइला आहिनि हिन तिलावत जे करे ख़तमु कंदो, हुनजा मसइला हल कंदो। फरमाए रोज़ो ऐं क़ुरान क़यामत जे ॾींहुं ॿारनि लाइ सिफारिश कंदा। क़ुरान चवंदो हीउ उहो माण्हू आहे जेको राति जो उथी मुंहिंजी तिलावत कंदो। राति जो उथी छा कंदो? पोइ हिते टच जो ज़िक्र कोन्हे, अबा हुन दौर में शयूं कोन हुयूं। हा हीअं राति जो त हमरा खे निंड ई कान थी अचे सॼी राति, माशा अल्लाह।
पिछूं पंहिंजी पर तॾहिं बि चए थो त न यार अञा 2-3 पोस्टूं रहियलनि। इहे बि ॾिसी ख़तमु करे पोइ सुम्हां फजर वेई त मिड़ी खेरा जे वारो वियो त बाबो पोढ़ो पाणे बि पाणी वराईंदो, छा कंदो, गारियूं ॾींदो न, घरां कोन कढंदो। ईअं थींदो आहे। पोढ़ो मिसकिन खे ख़बर आहे हिकिड़ो त मकड़ फसुल खाई आहे, ॿियो छोरो निभागो सुतो पियो आहे, हाणे पाणी वराए त केरु वराए? छोरे खे त वठी ॾे, वरी माण्हू केतिरो फ़ख़्रु सां हा यार मूं हाणे पुटु ज़िद कयो, पोइ यार मूं ₹1,00,000 जो हुनखे टच ॾिनो, मूं त सब्र कर, लख जो न, मुंहिंजो इनशाला तोखे घाणी में विझंदो, पर सब्र कर, थोरो अञा वक़्तु ॾे, पोइ तोखे ॿुधाईंदो हे टच वठी न, पोइ तोखे बि टच कोन करिजे, निकिर पोइ हथ मां फाथो आहियां। अंगल खण अंगल भाउ, ॾुखिया पवंदा आहे। ला तज़ाल क़दमा इब्न आदम रब्बी हता युसन खम्सिही अन खम्सन उम्रिही फीमा अफना वन शबाबी फीमा अबला। आदम जो औलाद पेर खणंदो क़यामत जे ॾींहुं, चवंदो बीह पर हिसाब ॾे त तोखे उमिरि किथे लॻाई, जवानी किथे लॻाई, पैसो आंदई किथां लॻाई किथे, इल्म जो तो छा कयो? तूं छा थो सम्झी जीअं तुंहिंजी मर्ज़ी पैसो ख़र्च कयां, तोखां पुछण वारो केरु बि कोन्हे, तोखां हिसाब केरु कोन्हे वठंदो, तुंहिंजी आडिट कान थींदी, सभु थींदी, ख़ाली मरण जी देरि आहे, मर त ख़बर पवई। हींअर दुनिया में त आऊं ई तूं हलूं पिया न, कोई परवाह कान्हे। जॾहिं दुनिया मां हलियो में आलम बरज़ख मां पहुची, जॾहिं आलम जहां, जॾहिं आख़िर में पहुचंदे, जॾहिं चिठा तुंहिंजे साम्हूं ईंदा, चिठो मिले स्याह कारा चिठा, किरतास अबियत, पूरो तुंहिंजो किताब हूंदो, इकरा किताब, अलाह चवंदो पढ़ किताब ई तोला काफ़ी आहे। जेके रंग रलियूं, जेके मस्तियूं, खर मस्तियूं, नाफ़रमानियूं, बेहयायूं कई, या तो जेको चङाई कई, निमाज़ूं पढ़ी, क़ुर पढ़ी, तिलावतूं कई, बाना तुंहिंजे साम्हूं पढ़। ऐं जेकॾहिं ख़राबु आहे त निध पंहिंजो पाण खे, जेकॾहिं चङो आहे त शुक्र कर, मुंहिंजो तुंहिंजो ठिकाणो जन्नत आहे, जे बुरो आहे त तो पंहिंजे लाइ बुरो कयो, तुंहिंजो ठिकाणो जहन्नम। अलाह जा बानो पाण खे सुधारियूं, पंहिंजी ज़िंदगी ते नज़र सानी कयूं, थोरो सोचूं राति जो सुम्हण वक़्तु त मुंहिंजी ज़िंदगी जेका गुज़रे पई, ऐं यकीन कयो मुंहिंजो वालिद अल्हम्दुलिल्लाह अॼु बि ज़िंदा आहे। जे पुछे छोरा करी छा पियो, त शायदि हुनखे मुतमइन न करे सघां, बाबा हीअं पियो कयां, ऐं पंहिंजे पीउ खे मुतमइन नथो करे सघां, त तूं या रब खे फ़रिश्तनि खे हिन ज़िंदगी जो कहिड़ो मुतमइन कंदे की असांजी ज़िंदगी तव्हां सां गुज़रे पई। अल्लाह मूंखे अव्हां खे क़ुर ऐं सुन्नत अमल खे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। ये ऐलान आहे कि किताब जे बारे में साईं प्रोफेसर मोहम्मद जुमन कुंभर साहब, ऐं सम्झां थो त इलाइक़े जा माण्हू कंहिंखां लिकियलु न आहे शख़्स, अलाह जो बानो पंहिंजी ताक़त मुताबिक़ काफ़ी कुझु कमु करे रहियो आहे। तबलीग सां गॾोगॾु अॼुकल्ह ही तालीफ़ जो किताब कमु करे रहियो आहे। को आसान कमु कोन्हे, हीउ लिखण ऐं पढ़ण जो कमु तव्हां सम्झंदा हूंदव त हीउ साईं आराम सां वेठा आहिनि, यकीन को ॾाढो ॾुखियो आहे। कलम खणण को आसान न आहे। ऐं पोइ असांजी सिंधियुनि जी बेहसियात क़दुरु कोन्हे। मूंखे यादि आहे शाह साहब रहमतुल्लाह जो किताब बदिउ तफ़ासीर, अॼु खां तक़रीबन 15 साल पुराणी ॻाल्हि आहे। हैदराबाद में मुंहिंजो किताब छपियो पिए, इब्न माजा अञा शुरू आयो पिए। हुनजो असीं असां 2-3 ॾींहं तुंहिंजो किताब लेट पिया कयूं, छो जो ईअं जलसो पियो थिए साईं ॾे। ऐं साईं जो बदिउ तफ़ासीर असांखे पहिरीं आणणो आहे, जो भाउ असां माठ कई। ख़ैर जॾहिं जलसा बि थी विया, तफ़सीर बि थी विया,
جڏहिं मूंखे चई मौलवी साहब ख़बर अथई घणा किताब हुया, के त 200 अची सिर्फ़ु 20 किताब हुया, सिर्फ़ु 20 किताब। क़ीमत घणी हुन ज़माने में अहमद यार 200 300 हुई, 200 रुपया। ही किताब ऐं सम्झा तुंहिंजी क़ीमत 300 कान्हे, तूं जेको पैकेज कंदो हफ़्ते जो थोरा मुजाब कंदा आहिनि, मूंखे ख़बर आहे 350 रुपए खां मथे कोन्हे। ही हिकिड़े पैकेज जो किताब माना क़ीमत न आहे, पर तोखे दिलि में सूर थो थिए हल रे मौलवी साहब जो किताब 300 में वठूं, हा पूरा 300, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। पोइ मुसीबतूं ॾिसो पिया, जे नथा ख़र्च कयो अल्लाह जी राह में, नथा ई मामला कयो त पोइ मुंहुं बि तव्हां ई असां ॾींदासूं। त ही महिनतूं आहिनि अल्लाह जा बाना, हिन खे वठो, किताबनि खे पढ़ो त सही। हिननि में जेको ग़लति अक़ीदा माण्हू लिखिया आहिनि उनजी इस्लाह कई आहे त हुननि जो अक़ीदो छा आहे ऐं क़ुर ऐं हदीस मुताबिक़ तव्हांजो असांजो अक़ीदो छा हुअणु घुरिजे। अरवाए सलासाई अशरफ अली थानवी साहिब जो किताब आहे, उर्दू में आहे, साईं सिंधी में लिखियो, जो तर्जुमो लिखियो आहे। ऐं चवां थो पढ़ण जो इंशाअल्लाह किताब तव्हां ॾिसो सही, उन्हनि छा माना त शिरक जा माना अॾा आहिनि किताब, ऐं जो जवाबु जेको ॾिनो वियो आहे इंशाअल्लाह तव्हांखे दलील सां मिलंदो। त उमेदु आहे त इंशाअल्लाह जिते बि किताब आंदा विया आहिनि त दोस्त ज़रूरु ख़रीद कंदा। इन सां फ़ाइदो इहो आहे त हीअ किताब जॾहिं ख़रीद कंदो त वरी ॿिए किताब जी सम्झो पैसा आया। साईं खे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गंज ॾिनो आहे, पंहिंजी मुंहुं वांगुरु नौकिरी अथसि, हर भर हुनखे एतिरी ज़रूरत बि न आहे जो हिन किताब सां हुनजो गुज़र हुजे। इहे ई किताब जॾहिं वेंदा त ज़ाहिरी आहे त वरी ॿिया किताब छपवा, जॾहिं किताब छपवा त तव्हांजो बि इंशाअल्लाह हुन में हिसो ज़रूरु शामिलु थींदो। बरान सां ताउन कयो ख़रीद करणु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।